ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आलोचना करबा एमए ओडिया कोर्स फोर्थ सेमिस्टर एमओडी पेपर 13 ब्लॉक 1 यूनिट 4 तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद एथिरे आत्मपरीक्षण प्रश्न एवं उत्तर प्रथम रही एक नंबर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक क एस एल ओ टी एल कौन उत्तर है एस एल अर्थात सोर्स लैंग्वेज बा उच्च भाषा एवं टी एल यार अर्थ है टार्गेटेड लैंग्वेज अर्थात अनुवाद रूपे ग्रहण करा जायथिबा भाषा। परवर्ती प्रश्न एक ख आंतः पाठ अध्ययन क्या कहुए उत्तर है अनुवादक प्रथम जड़े पाठक एवं पर लेखक तेणु कौन सी पाठर पठन समय अनुवादक निजर स्थिति को निरूपण करिथांती अर्थात पठित पुस्तक व्यवहृत होइथिबा स्थानीय सांस्कृतिक उपादान जहाँ पुस्तकर अंतः सौंदर्य को परिपुष्ट करिथाई ताहाकु से पढ़िबा समय बुझंती एवं अनुरूप भाव में ताहार उपस्थापना को प्राथमिकता देई अनुवाद करिथांती तेणु एहीपरि भावे अंतः सौंदर्य को बुझिबा सांस्कृतिक उपादान को पढ़ी बुझिबा को कहा जाए आंतः पाठ अध्ययन। परवर्ती प्रश्न एक नंबर ग नाटक अनुवाद रे असुविधा केउठी थाए उत्तर है नाटक अनुवाद रे नाना असुविधा रही थाए एहाकू गद्य रचना जेपरी अनुवाद करा जाए सही सूत्र रे नाटक को अनुवाद करा जाई परिबो नाही। एहा भितरे अभिनय थिबारु अनुवादकंक प्रथमे अनुभाव एहा भितरे अभिनय थिबारु अनुवादकंकु प्रथमे अनुभव करने को पड़िबो। एहा एक जटिल प्रकार्य तेणु ए क्षेत्र रे अनुवादक विश्वसनीय हेबा वांछनीय एवं लिखित आकार रे रहिथिबा नाटकर अनुवाद और अभिनय समय नाटकर स्वरूप और प्रकार्य भिन्न हेबार मध्य संभावना रही सेथिप्रति दृष्टि देबाको हेबो कारण नाट्य निर्देशक केतेकांशरे मूल लिखित नाटक को परिवर्तन कर दियंती अर्थात संलाप दृश्य परिवेश परिस्थिति आदि नाट्य निर्देशक परिवर्तन आनी थांती ताहाकू रोचक भाव में प्रदर्शन करने एणु अनुवादकों पक्षरे गुरुत्वपूर्ण दिग हेब जे प्रथम नाटकर गठन संपर्क में जानिबा एवं तापर निजर टार्गेटेड लैंग्वेज रे ताहाकू अनुवाद करवा तेणु नाटक अनुवाद रे ये सब जटिल समस्या रही कहवा गले नाटक अनुवाद करवा एते सहज नुह। परवर्ती प्रश्न है एक घ अमेरिका स्कूल दृष्टि रे तुलनात्मक अध्ययन कौन उत्तर है अमेरिका स्कूल प्रेक्षापट रे तुलनात्मक साहित्यर दृष्टिभंगी संपर्क रे हेनरी रिमार्क कहते जे तुलनात्मक साहित्य हेउछि साहित्य अध्ययन जहाँ गोटे निर्दिष्ट देश भितर बांधि रखी न थाए गोटे पटे साहित्य मध्य थिबा संपर्क को अध्ययन करिबा अपरपक्षे साहित्यर भित्ति को प्रचोदित करुथबा ज्ञानर विविध क्षेत्र यथा कला भास्कर्य संगीत दर्शन इतिहास राजनीति सामाजिक विज्ञान धर्म धारणा को तर्जमा करिबा अर्थात संक्षेप कहवा गले साहित्यर तुलनात्मक अध्ययन भितर देई मानवीय अभिव्यक्ति को प्रकाश करिबा यह हेउछि तुलनात्मक साहित्यर मुख्य उद्देश्य। परवर्ती प्रश्न एक जातीय साहित्य कौन उत्तर है जातीय साहित्य कहले गोटे देश रे प्रचलित थिबा राष्ट्रभाषा किंबा जो भाषा सर्वाधिक लोक कथबार्ता हुंती सही भाषा रे सृष्टि होइतिबा साहित्य को बुझाए
एणु अंचल भित्तिरे जो सब आंचलिक भाषा रही थाई ताहार साहित्य जदि यही राष्ट्रभाषा अनुवादित हेब एवं से देशर सर्वाधिक व्यक्तिविशेषों द्वारा ताहा आदृत हेब ताहले आमे ताकू कहिबा जातीय साहित्य। जातीय साहित्य जे केवल शास्त्रीय भाषा रे सृष्टि होइतिबा साहित्य को बुझाई न थाए बरम गोटे देश रे व्यापक रूपे व्यवहार कर भाषार साहित्य बा सही भाषा रे अनुवाद जदि हुए तेबे सही साहित्य को आमे कहि थाउ जातीय साहित्य। परवर्ती आलोचना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न दुई दुईर क प्रश्न हला तुलनात्मक साहित्यर आभिमुख्य आलोचना कर। उत्तर हला सांप्रतिक साहित्य समीक्षा शास्त्र रे अनुवाद परी तुलनात्मक साहित्यर मध्य प्रमुख भूमिका रही जना जाए। तुलनात्मक साहित्य अध्ययन माध्यम जातीय साहित्य सर्वोपरि विश्व साहित्य रे उपलब्ध अर्थ सामाजिक तथा सांस्कृतिक राजनीतिर चित्र आम आगे उद्भासित हो उठे। यही तुलनात्मक साहित्यर लक्ष्य है सार्वजनीन और सार्वदेशिक प्रत्ययर अनुसंधान करने एवं अवरोधर एवं अवबोधर एक विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करने एथिरु उपलब्ध होता है विश्व साहित्य संपर्कित धारणा विविधता मध्यरे एकतार प्रतिभूस्थापन हेउछि एही तुलनात्मक साहित्यर उद्देश्य एवं आभिमुख्य। तुलनात्मक साहित्यर उल्लेखनीय कार्य हेउछि साहित्य मध्यरे पार्थक्य निरूपण और तार कारण निर्धारण करिबा तथा देशरू देशांतर रे परिव्याप्तर धारा दर्शेवा। एथि सहित एहार अन्यतम गुरुत्वपूर्ण कार्य हेउछि साहित्य और साहित्य मध्यरे थिबा प्रभाव संपर्क रे सूचना प्रदान करिबा जहा भीतर देई आमे विश्वर समस्त साहित्यर स्वरूप को मध्य आकलन करि परिबा। एकाधिक साहित्य अध्ययन और ता भितर थिबा सांस्कृतिक भावचेतना को उपलब्धि करिबा यह हेउछि तुलनात्मक साहित्यर मुख्य आभिमुख्य। सेथिपाई मोल्टन कहिथिले देशीय साहित्य रे जेपरि प्रचलित हुए जातिर इतिहास सेहीपरि विश्व साहित्य रे मध्य प्रतिबिंबित हुए सभ्यतार इतिहास। एणु मोटामोटी भावे कहले तुलनात्मक साहित्यर उद्देश्य हेउछि विश्व साहित्य निर्माण करिबा। एही तुलनात्मक साहित्य माध्यम विश्व भावना एही तुलनात्मक साहित्य अध्ययन माध्यम विश्व भावना संचार होता है। तुलनात्मक साहित्य जागतिक क्रियाशीलता को विचार विमर्श करने प्रयास करिଥାଏ। उग्र जातीयता बोधरू मुक्ति पाई तुलनात्मक साहित्य गोटे विष निरोधक औषध रूपे कार्य करिଥାଏ। कारण यही तुलनात्मक साहित्यर आभिमुख्य हेउछि विश्व संस्कृतिर महानता को प्रतिष्ठा करिबा। तेणु भाषा और भूगोल भितर सीमित थिबा सांस्कृतिक परिचिति को विश्व सहित जोड़ार प्रयास करिଥାଏ तुलनात्मक साहित्य। एणु अमेरिका स्कूल प्रेक्षापटरे तुलनात्मक साहित्यर दृष्टिभंगी संपर्क में हेनरी रिमार्क कहती जे तुलनात्मक साहित्य हेउछि साहित्य अध्ययन जहाँ गोटे निर्दिष्ट देश भितर बांधि रखि न थाए। गोटे पटे साहित्य मध्य थिबा संपर्क को अध्ययन करिबा अपर पक्षे साहित्यर भित्ति को प्रचोदित करुथुबा ज्ञानर विविध क्षेत्र यथा कला भास्कर्य संगीत दर्शन इतिहास राजनीति समाज विज्ञान धर्म धारणा को तर्जमा करिबा
एणु संक्षेपरे कहबाकू गले साहित्यर तुलनात्मक अध्ययन भितर देई मानवीय अभिव्यक्ति को प्रकाश करने हेउछि तुलनात्मक साहित्यर मुख्य आभिमुख्य। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर ख, अनुवाद एक श्रृंखला आलोचना कर। उत्तर है अनुवादर उद्देश्य हेउछि अपरापर भाषाभाषी तथा सेमानक जीवन चित्र सांस्कृतिक उपादान प्रवृत्ति संपर्क रे अप्रत्यक्ष भाव दृष्टि आकर्षण करैबा। एणु अनुवाद यही प्रकार्यटी साधारणतः लोकप्रियता अर्जन करिथिबा तथा प्रख्यात लेखकंक उपन्यास, गल्प, प्रबंध, कविता, नाटक एगुड़िकु भिन्न भिन्न भाषा रे अनुवाद करने उपरे जोर दे थाए। अनुवाद श्रृंखलार समस्या मध्य किछि रहिछि, तेणु यार समाधान सूत्र मध्य रहिछि। अनुवादर अन्यतम उद्देश्य हेउछि विश्व साहित्य सहित क्षेत्रीय आंचलिक साहित्यर संपर्क स्थापन करने, अर्थात समस्त क्षेत्रीय साहित्य मध्य थिबा रूप वैभव को आकलन करने। अनुवाद पई कौनसी मानक भाषा नहीं, तेबे पठन पद्धति और भाषा शिक्षण अवस्था अनुसार अनुवाद विभिन्न भाषा को स्वागत करिथाए, अर्थात विश्व रे उपलब्ध लिखित भाषा यही अनुवाद कर्म नियोजित होइथाए। फलरे प्रत्येक भाषा रे सृष्टि होइतिबा साहित्य निजर सौकुमार्य को अधिक पुष्कल करिबारे अनुवाद सहायक हुए। अनुवाद कार्यर मूल वैशिष्ट्य है अनुवादित भाषार भाषा विज्ञान संपर्क रे अभिहित हेबा, तार साहित्यिक परंपरा प्रति सचेतन हेबा एवं जो भाषा रे ताको अनुवाद करा जिवो अर्थात टार्गेट लैंग्वेज व्यवहारकारी जनगोष्ठीर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संपर्क रे सचेतन होई सही जनगोष्ठीर जीवन दर्शन तथा नृविद्या संपर्कित तत्व उपरे ज्ञान आहरण करिबा। अनुवाद क्षेत्र रे उपरोक्त विषय को सचेतन होई अनुवाद साहित्य सठिक रूपे साहित्य व्यवस्थार उपयुक्त मूल्यांकन करिपारे। फलस्वरूप अनुवाद पाठटी गोटे सांस्कृतिक अवस्थान अन्य एक भिन्न सांस्कृतिक परिमंडल सहित एकात्म होइथाए, अर्थात पाठटी गोटे संस्कृति अन्य एक संस्कृतिर अंशविशेष होइथाए। एणु अनुवाद प्रक्रियाटी मूल उद्देश्य ठारू विच्युत हेले पाठर स्वरूप विपथगामी हेबा संभावना रही। एणु ए संपर्क रे अनुवादकंकर सविशेष तथ्य जानिबा निहाती जरूरी। एणु अनुवाद हेउछि एक श्रृंखला धारावाहिक रूपे एथिरे बहुत किछि कार्य करिबाकु पड़े, श्रृंखलित भावे व्यवस्थित भावे। एणु अनुवादक प्रथमे जड़े पाठक एवं पर लेखक होई कौनसी पाठर पठन समय निजर स्थिति को से निरूपण करने उचित, अर्थात पठित पुस्तक व्यवहृत होइथिबा स्थानीय सांस्कृतिक उपादान जहाँ पुस्तकर अंत सौंदर्य को परिपुष्ट करिथाए ताहाकू अनुवादक प्रथमे पढ़ी बुझिबा एवं अनुरूप भावे तार उपस्थापना को प्राथमिकता देवा अति जरूरी अटे। लेभिंग मतरे अनुवाद केवल सतर्कतामूलक गठन रीति नुहे, परंतु पारस्परिक संलग्न सूचक तथा दुईटी पाठर अंतर्गत जावतीय उपादानर एकत्रीकरण भाषातात्विक विचार विश्लेषण सहित सौंदर्यबोधर प्रख्यापन अनुवाद को समृद्ध करिथाए। 1965 मसीहा पर अनुवाद अध्ययन क्षेत्र में नूतन आयामटीए सृष्टि हो पारिछि। शैली तत्व, साहित्य, इतिहास, भाषा तत्व, प्रतीक एवं संकेत चर्चा तथा सौंदर्य विषयक चर्चा मध्य एक संयोग सेतु निर्माण करिथाए अनुवाद तत्व। तेणु यह एपरी एक श्रृंखला
ଯାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଗ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଅବଧାରଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଅବଧାରଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ବେଶୀ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁବାଦର ଭୂମିକା ଯେପରି ରହିଛି, ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ। କାରଣ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅବବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣା। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ପ୍ରତିଭୂସ୍ଥାପନ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ ଓ ତା'ର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ତଥା ଦେଶରୁ ଦେଶାନ୍ତରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଧାରାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଏଥିସହିତ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ନିହିତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଲ୍ଟନ୍ କହିଥିଲେ, ଦେଶୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଇତିହାସ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ। ଏଣୁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ବିଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟକୁ ନଜର ଦେବା ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶ୍ୱ ଭାବନାକୁ ସଂସାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ତତ୍ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବିଧ ଉପାଦାନକୁ ପରିବେଷଣ କରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହାବସ୍ଥାନର ରୂପରେଖକୁ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବେଳେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସେହିସବୁ ଜାଗତିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଅବଧାରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ଘ ଅନୁବାଦ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ, ଅନୁବାଦ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖେ ଅପରାପର ଭାଷାଭାଷୀ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚିତ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଏ। ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଥା ଅବବୋଧର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣା। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ପ୍ରତିଭୂସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ ଓ ତାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ତଥା ଦେଶରୁ ଦେଶାନ୍ତରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତିର ଧାରା ଦର୍ଶାଇବା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନୁବାଦ ଏହି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା ତଥା ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁବାଦ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନୁବାଦର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୂପ ବୈଭବକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆକଳନ କରିବା। ଅନୁବାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ମାନକ ଭାଷା ନାହିଁ, ତେବେ ପଠନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅନୁବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧ ଲିଖିତ ଭାଷା ଏହି ଅନୁବାଦ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ନିଜର ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍କଳ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୁଏ। ଏଣୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନୁବାଦ, ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷ ନିରୋଧକ ଔଷଧ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତେଣୁ ଭାଷା ଓ ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚିତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖେ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନୁବାଦ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିସ୍ତରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଚରଣରେ ଅନୁବାଦ ସହାୟକ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଅନୁବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱର ତୁଳନାତ୍ମକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁବାଦ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅନୁବାଦ କେବଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ସଦୃଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବିତ୍ରତମ ନୂତନତ୍ୱ ବିହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିବା ବିଦେଶ ବା ବୈଦେଶିକ ସଂସ୍କୃତିର ସଂକେତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଏହା ଦକ୍ଷତା ରଖେ। ଏହିପରି ଭାବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଙ। ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମାନବୀୟ ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନୁବାଦର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଶ୍ୱ ଭାବନାକୁ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନୁବାଦ ତତ୍ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବିଧ ଉପାଦାନ ପରିବେଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହାବସ୍ଥାନର ରୂପରେଖକୁ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସେହିସବୁ ଜାଗତିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଅନୁବାଦ ପକ୍ଷରେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭାବେ ଦେଖାଦିଏ ଭାଷା ଓ ସେହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିଚେତନା। ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ନିହିତ ଥାଏ ସେହି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜନଗୋଷ୍ଠୀର ଭାବ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ପରିପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଜାତିର ମନୋରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଓ
विविध उपादान को आत्मस्थ करिथाए। भाषा ही हुए तार प्राण शक्ति और भाषा व्यवहार रे तार समस्त सांस्कृतिक जगत परिपुष्ट होइथाए। सेही दृष्टिरू अनुवादक जदि अनुवाद हेउथबा पाठ बा टार्गेट लैंग्वेज रो भाषा रे थिबा सांस्कृतिक तात्पर्य को बुझी न पारे तेबे अनुवादटी दुर्बल एवं वैशिष्ट्यहीन होइथाए। जदिओ बहु प्रकारर अनुवाद रही जेपरिक आक्षरिक अनुवाद भावानुवाद इत्यादि, तेबे एक परिपूर्ण अनुवाद निमंते क्षेत्र अध्ययन जो दक्षता आवश्यकता होता है से अनुवादक यत्नशील हेबा अत्यंत जरूरी। कारण यह द्वारा जो भाषारू पुस्तकटी को अनुवाद करुछंती एवं जदि से भाषा सहित आनुषंगिक उपादान संपर्क में पूर्ण मात्रा निजक संश्लिष्ट न करती तेबे अनुवादर पाठ और ताहार आंतरिक उद्देश्य प्रख्यापन रे असमर्थ हेब। अनेक क्षेत्र में अनुवादक मूल भाषा रचित पुस्तक को अध्ययन और अनुशीलन न करी ताहाको तृतीय पक्ष भाषा द्वारा अनुवादित कला बेले नाना समस्यार सम्मुखीन मध्य हुअन्ति। कारण अनुवाद वैशिष्ट्य है अनुवादित भाषार भाषा विज्ञान संपर्क में अभिहित हेबा, तार साहित्यिक परंपरा प्रति सचेतन हेबा एवं टार्गेटेड लैंग्वेज बा टीएल व्यवहारकारी जनगोष्ठीर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि संपर्क में सचेतन हेबा, से जनगोष्ठी जीवन दर्शन तथा नृविद्या संपर्कित तत्व पर ज्ञान हरण करवा। अपर पक्षरे तुलनात्मक साहित्य आंचलिकता बा स्थानीय तथा जातीय साहित्य को अतिक्रम करवा मात्र तार परंपरा भितर थिबा गुरुत्वपूर्ण उपादान गुरी को अवज्ञा न करिवार भावना रखि थाए। तेणु एथिर स्पष्ट हुए जे तुलनात्मक साहित्य अध्ययन व्यापकता और द्युति विश्वाभिमुखी तुलनात्मक साहित्य सर्वदा नूतन विषय और विषय संबलित नानाविध अभाव असुविधा निराकरण निमंते अभिप्रेत होता है। यार मूल सुलक्ष्य सांस्कृतिक सीमा सरहद अतिक्रमी समस्त साहित्य पाठ को अध्ययन परिसर अंतर्भुक्त करवा। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद तुलनात्मक साहित्यर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण अंश थिला। यही परिप्रेक्षी रे जो लेखक माने बहिरागत तथा उपनिवेशिक साहित्य अनुरूप साहित्य सृष्टि करी नूतन चमक आनी को देशीय लेखक माने तुलना भितर नापसंद करथिबार मध्य लक्ष्य करा जाए। मैथ्यू आर्नोल्ड ए संपर्क रे कहते जे विश्वर साहित्य रे जहा किछि दृश्यमान समस्ते परस्पर सहित गोटे संपर्क सेतुरी बांधी होइछथि। भारत परिप्रेक्षी रे यही प्रसंग उपर विचार कले माने हुए जे आधुनिक भारतीय जातीयता बोधर उत्थान पर यही तुलनात्मक साहित्य अध्ययन भारतर सांस्कृतिक परिचित को सुदृढ़ करिछि। संप्रति विश्व संस्कृति और मानवीय आवेदन प्रतिष्ठा उभय तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउछन्ति। धन्यवाद।